It's a privilege to be able to do some interpretation and explanation from Bapak Edison today. I've had the privilege of meeting him early on in the 2000s when I went back to Indonesia after many years. I was there from 77 to 86, so it was a long time ago, and I say that by way of an excuse perhaps that if my translation is a little rusty, my apologies ahead of time, because I just dip back in from time to time, and as the decades go on, I find that retrieving some of the words that I used to know quite well sometimes gets a bit difficult. So with those excuses up front, I've got a bit of a preamble to the first question, and I'll say that in English, and then I'll speak that to Mr. Waromi in Indonesian, and then he will answer, and I will seek to translate for him. On the 15th of July in 2021, Jakarta passed its third autonomy bill for West Papua. The first autonomy bill was in 1969. The second was in 2001. This one is meant to last from 2021 to 2041, this third one. And Jakarta has always said that autonomy was the way to reduce conflict between Indonesia and West Papua. But the reality is there's more conflict now than ever before. LIPI, the Indonesian government's own research center, has made 4 reports about West Papua, one on the history of integration, another about the marginalization of West Papuans, the third about failed development, and the fourth about human rights violations. Each report advises Jakarta to dialogue and negotiate with West Papuan political leaders. And each time Jakarta says it can't dialogue with West Papuans because there are too many tribes, too many leaders, and too many organizations. So they have failed to do that. So my question will be, Edison, would you agree that there is more conflict now than ever, and the majority of West Papuans demand a solution that is different from Indonesia's? And if so, why is that? So I'll just say that in Indonesian, also for Bapak Edison and also for Papuans listening. Pada 15 Juli 2021, Jakarta meloloskan RUU Otonomi Khusus ketiga untuk Papua Barat. RUU Otonomi pertama terjadi pada tahun 1969, yang kedua pada tahun 2001. Yang ketiga ini dimaksudkan untuk berlangsung dari 2021 hingga 2041. Nah, Jakarta selalu mengatakan otonomi khusus adalah cara untuk mengurangi konflik antara Indonesia dan Papua Barat. Padahal ada lebih banyak konflik sekarang daripada sebelumnya. LIPI, Pusat Penelitian Pemerintah Indonesia sendiri, telah membuat 4 laporan tentang Papua Barat. 1 tentang sejarah integrasi, 1 lagi tentang marginalisasi orang Papua, yang ketiga tentang program pembangunan yang gagal, dan yang keempat tentang pelanggaran hak asasi manusia. Setiap laporan LIPI itu menyarankan Jakarta untuk berdialog dan bernegosiasi dengan para pemimpin politik Papua Barat. Dan setiap kali Jakarta mengatakan tidak bisa berdialog dengan orang Papua Barat karena terlalu banyak suku, terlalu banyak pemimpin, dan terlalu banyak organisasi. Maka Bapak Edison, selamat siang.
Selamat siang. Selamat siang. Apakah Bapak setuju bahwa ada lebih banyak konflik sekarang daripada sebelumnya? Dan mayoritas orang Papua menuntut solusi yang berbeda dari Indonesia. Kalau begitu, mengapa? Ini pertanyaan yang pertama. Baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat siang untuk semua. Thank you to everyone and good afternoon to everybody. Sunday. Terima kasih untuk Pastor Peter Woods yang boleh memberikan kesempatan. Yang kita bertanya itu, apa itu special autonomy? Apa itu otonomi khusus? So the question is, what is special autonomy? What is this? Special autonomy adalah kebijakan negara Republik Indonesia terhadap Papua Barat. So special autonomy is deemed a policy by the Jakarta government for West Papua. Kebijakan negara terhadap konflik yang sudah hari ini sudah hampir 60 tahun. So this is Jakarta's policy to address the conflict which has been going for 60 years in West Papua. Rakyat Papua Barat adalah sebuah bangsa yang punya national right, punya hak kebangsaan. So the West Papuans, they are a nation and they have national rights. Sehingga rakyat Papua Barat dari 4 akar persoalan tadi itu yang paling hari ini konflik berkepanjangan itu pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM, state crime atau kejahatan negara atau crime humanity, kejahatan kemanusiaan itu terjadi akibat 4 akar persoalan tadi, atau yang lebih utama adalah sumber daya alam Papua dan juga hak kemanusiaan orang Papua Barat. So the abuses, human rights abuses that have occurred in West Papua over this time relate to these 4 issues that Lippi have highlighted, and especially in relation to the resources that are within the land of West Papua. Jadi West Papua hari ini adalah korban daripada kepentingan global, sehingga special autonomy adalah bagian juga daripada kepentingan global kapitalisme di West Papua. So the issue of what's happening in West Papua is related to global issues and global priorities, especially relating to the resources that are within West Papua. Sehingga 4 akar persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan special autonomy atau kebijakan negara Indonesia. So because of these global issues that impinge on West Papua, the problem West Papua can't be solved within Indonesia by something called special autonomy. Papua sejak awal sudah disiapkan untuk dimerdekakan bukan karena kepentingan, tapi karena self determination, hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat, sehingga West Papua menjadi korban akibat kepentingan global komunisme dan sumber daya alam Papua
dua unsur ini mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk melahirkan spesial otonomi. So West Papua was prepared and preparing for independence, and to be given its right to choose its own destiny. But because of the global issues at the time, especially the threat of communism, and also the issue of resources in the land of Papua, West Papuans became victims of two of those things colliding. Kenapa konflik terus berkepanjangan? Karena ada ideologi Papua Merdeka melalui organisasi Papua Merdeka atau OPM, dan juga karena perjuangan Papua Merdeka karena dua hal, memperjuangkan hak pemerintah sendiri akibat status politik, kedua untuk memperjuangkan kembali hak-hak ekonomi sumber daya alam. So the extension of the conflict, which has gone on for this time, arose because of the resistance movement from the OPM, the Organisasi Papua Merdeka, which began so early and has continued that resistance to Indonesia in a political sense, but also because of the way the land of Papua has been seen as a resource on the global scale, international capitalism and so forth. Ya, sehingga spesial otonomi atau otonomi khusus itu apa yang menjadi kekhususan untuk orang Papua? Apakah uang, apakah bangunan, ataukah pembangunan? Hari ini bahwa orang Papua tidak butuh pembangunan, tidak butuh uang. Uang kan identik orang Papua hari itu spesial otonomi diidentikan dengan uang. Uang yang dikirim ke Papua itu 1 tahun rupiah itu tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan alam dieksploitasi sudah hampir 60 tahun. Jadi apa arti spesial otonomi bagi orang Papua? Okay, we had just a brief dip out of a connection then, but Baba Edison saying that special autonomy has been interpreted as Papuans need more money or there needs to be development. And neither of these things have worked. And whatever money that's been poured into Papua does not translate to the amount of wealth that has been taken out of the ground and out of the seas, the trees and the mines, etc., in the 60 years since Indonesia has taken over West Papua. Jadi spesial otonomi hari ini itu orang Papua hanya jadi objek, bukan jadi subjek. Uang datang dari Jakarta, tapi uang juga kembali ke Jakarta. Kalau spesial otonomi berarti sistem sentralisasi yang dirubah ke sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah memberikan sebagian hak sentralisasi kepada pemerintah daerah. Tetapi yang terjadi hari ini dari tahun 69 sampai hari ini apa arti political rights dari spesial otonomi itu apa? Itu tidak ada. So in effect, if you really try to interpret what special autonomy would mean, it would mean that there is the transition from centralized government over West Papua to a decentralized authority within West Papua. But in fact, this has not happened. All that it means is that the name is given special autonomy, but Jakarta still governs West Papua, and the Papuans themselves are objects rather than subjects
within their own governance and their destiny. Jadi bagi Papua hari ini mayoritas rakyat Papua menolak, refuse, mereka tolak otonomi khusus, tidak mau diperpanjang untuk 2041 lagi. Kenapa? Karena otonomi khusus itu hanya memperpanjang penderitaan orang Papua dan menambah banyak pelanggaran HAM, militerisasi lebih banyak di West Papua. Memperpanjang otonomi khusus ke 2041 itu lambang memperbanyak jumlah militerisasi di Papua dan memindahkan orang miskin dari Jakarta juga ke West Papua. Banyak pemindahan migran untuk memperluas. Okay. So for these reasons, the West Papuans reject special autonomy from 2021 onwards. All that it is meaning for us, special autonomy, the reality on the ground is that there has been a vast increase in militarization of the West Papuan life. More bases, more military arriving, and also a large number of the poor from other parts of Indonesia coming into West Papua. For this reason, they reject this third formation of special autonomy, 2021. Bahwa bukti bahwa rakyat ada tanda tangan 1,8 juta tanda tangan, dan sekarang untuk perpanjangan ada di atas 700 tanda tangan petisi untuk menolak perpanjangan spesial otonomi karena spesial otonomi tidak mempunyai dampak. 4 bidang pembangunan di spesial otonomi itu: 1, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan. Hanya memberdayakan bangsa Melayu di tanah West Papua. Di bidang kesehatan, orang Papua hanya berobat kalau di rumah sakit berobat atau opname itu di kelas 3, tidak di kelas 1 atau di VIP. Apa arti spesial otonomi? Keuangan itu untuk siapa? Okay. So the various areas that special autonomy is supposed to be focusing on, none of these areas are really fulfilling any conditions of development within Papua anyway, despite what is being said. For instance, in the area of education and health alone, the hospitals and the medical help for West Papuans, it is a very dismal state. Ya, di bidang pendidikan hari ini orang Papua, anak-anak yang sekolah di Universitas Cendrawasih itu harus membiayai pendidikannya sendiri. Kalau arti 4 bidang spesial otonomi, bidang pendidikan, berarti anak-anak Papua dari hampir 2 juta lebih penduduk ini dibiayai oleh spesial otonomi. Hari ini anak-anak kami, termasuk anak saya, bayar sendiri masuk fakultas Universitas Cendrawasih. Apa arti spesial otonomi di bidang pendidikan? So in the area of education, for instance, the parents have to find the money to have their children educated. And what's happening is that, for instance, at the university, the Cendrawasih University, they have to find money themselves. There's no money from special autonomy. So, my brother, the kira-kira untuk jalan ke depan, bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah bahwa masalah Papua itu bagian dari
Papua jadi yang tadi saya sudah kabarkan bahwa kita korban perang dingin Amerika Uni Soviet akibat yang ditulis oleh Paul Grant oleh kebijakan Allen Dulles sebagai direktur CIA karena sumber daya alam Papua, minyak di Sorong dan gunung emas dan tembaga di Grasberg. Nah, itu sehingga Papua dikorbankan, Belanda dikeluarkan. Sehingga solusi hari ini masalah Papua menjadi masalah harus dikembalikan kepada dengan usainya perang dingin dunia, masalah Papua harus dikembalikan dalam kondisi semula untuk hak internasional sendiri secara global oleh Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini. Okay, so as Dr. Paul Green's book has revealed, the entrance of Indonesia into West Papua and the takeover is at a time of the Cold War. And as a result, the rights of the West Papuans were lost, especially in terms of their determining their future. And so what needs to happen now is that that all needs to be revisited in order for a just resolution of the situation of West Papua, which has not been settled and needs to be determined again at the international level. So I'll ask Bapak Edison. Bapak Edison, so what is happening towards that occurring and the agenda of the transitional government? Kira-kira apa yang sedang terjadi untuk menuju ke keadilan bagi orang Papua? Dan agenda daripada pemerintahan transisional. Ya, karena masalah Papua hari ini perjuangan Papua selama hampir 60 tahun ini melahirkan banyak faksi-faksi dan kami hari ini sudah bersatu di dalam United Liberation Movement for West Papua. Okay, the reality is that for 40 years there have been a variety of different factions in seeking independence, but we have now united under the United Liberation Movement for West Papua. Agenda utama kami bagaimana 4 akar persoalan itu harus diperjuangkan dalam self-determination, hak penentuan nasib sendiri untuk mendapatkan pengakuan dunia, pengakuan internasional terhadap hak kebangsaan, national rights daripada bangsa Papua melalui provisional government. Karena dari wadah koordinatif ini kami sudah naikkan statusnya menjadi state, menjadi provisional government, sehingga masalah Papua dimediasi termasuk yang ada di dalam komunikasi Pasifik bahwa perlu ada mediasi internasional terhadap persoalan West Papua. Okay, so to address the need for negotiation at an international level, we have now formed a transitional government, and this has been recognized in various forums, including in the Pacific area. So the issues that need to be addressed within Papua can only be addressed through self-determination for the West Papuans. And we do have that body now to take us through. Kira-kira ada apa lagi, Bapak Edison? Kami mengharapkan bahwa masalah Papua dapat provisional government menjadi solusi bagi penyelesaian West Papua. So the provisional government now is the solution to attain independence and
self-determination. Jadi progres sekarang bagaimana Pak Edison mau bicara tentang itu? Kira-kira ada pengharapan bagi supporter yang ada di luar dan di dalam mengenai langkah-langkah ke depan. Are there some steps now that we can feel encouraged about concerning what is happening in the steps towards international recognition? Ya, hari ini status kami di Melanesia sudah menjadi observer, dan kami ada di Pacific Island Forum, ada di Afrika Karibia Pasifik. Hari ini bahwa kami membutuhkan solidaritas internasional untuk masalah Papua diselesaikan di meja perundingan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi solidaritas kawasan, terutama Australia, Eropa, Amerika, Afrika, untuk persoalan Papua harus dimediasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yeah. So we can point to a number of forums now in which the cause of West Papua is being promoted. The Caribbean, Pacific, Africa, the Pacific Islands Forum, there's a recognition there as well. And so we are pressing on with our lobbying to see this recognition happen. Kira-kira Bapak ada tambahan sebelum kita selesai? Yang tambahan hari ini bahwa PON hari ini Pekan Olahraga Nasional sedang digalakan di Papua, itu mau mengindonesiakan orang Papua, bahwa supaya dunia internasional tahu bahwa orang Papua masih senang dengan orang Jakarta, padahal sebenarnya kebijakan Jakarta terhadap spesial otonomi itu tuh melanggar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 sendiri, di mana pasal 76, 77 itu bahwa perlu ada rapat dengar pendapat dan persetujuan MRP, Majelis Rakyat Papua, dan DPRP, dan itu pasal itu tidak dilakukan oleh Pansus hari ini. Oleh karena itu tidak ada artinya bagi orang Papua hari ini. Meyakinkan PON ini mau membuat melegitimasikan legitimasi apa yang Pansus yang sedang dicalakan untuk Otsus bisa berlangsung di 2021 ke 2041, itu yang hari ini sedang berlangsung. Tapi hari ini semua dominasi paket-paket pertandingan semua dikuasai oleh militer. Anggaran-anggaran semua itu dibagi ke militer untuk menguasai. Apa artinya orang Papua untuk menjadi tuan di bangsanya sendiri atau di tanah airnya sendiri? Ya. Masalah Papua harus dibawa dalam penilaian internasional karena 4 akar persoalan tidak bisa diselesaikan dengan PON, dengan infrastruktur, dengan bangun kebijakan apapun bagi Jakarta. Kecuali Papua merdeka, pelanggaran HAM akan berhenti di West Papua. Jadi provincial government memperjuangkan self-determination untuk mewujudkan Green State, negara West Papua yang bebas, damai, adil, sejajar dengan Republik Indonesia di abad ini. Okay, that was a rather long section, but I think I can sum that up insofar as the evidence that there is no such thing as special autonomy within West Papua is being seen in the PON, the Pacific, the sports competition PON that's about to start in Papua. The Papuans themselves did not want it to happen there. The decisions were made over their head, and
so all the negotiations were done in Jakarta, and the ones controlling all the various areas of the sports, that has been doled out and controlled and finances in the hands of the military, not the Papuans themselves. There's only one way for peace to be achieved, says Bapak Woromey, and that is for West Papua to stand on its own feet, independent, controlling its own destiny, and there's no other way for any peace to be achieved except if the international community can recognize the West Papuans' legitimate cause and rights. So yeah, I think we're now, Bapak Woromey, are you happy now with what you have said today? Yeah. Happy. Very happy, good. There's always blowback for Bapak Woromey. He gets visited by the military very often. There's this ongoing pressure all the time. And so we need to say our prayers and thoughts for Bapak Edison and those involved, especially in a prominent way in the leadership within West Papua. So we salute you today and thank you for your contribution. I'll hand back to Chris now.